Datuk, kalau parti minta, dia ada pertemuan dengan Datuk untuk berbincang masalah yang Boleh bertemu, boleh, but I will say the same thing. I will say what I'm telling you now. When you say Azmin has to leave, as in he has to vacate his position, or he has to leave the party, or? No, he has no. I think you should disqualify him. Datuk ni masalah bukti ni. Masalah bukti yang Anwar minta dan Datuk tunjukkan. Datuk kata Datuk ada, kalau Anwar petang tadi dia kata tunjukkan, boleh Datuk tunjukkan kepada media bukti-bukti tu. Saya tunjukkan media buat apa? Saya tunjuk dekat Bersih lah. Datuk tak percaya pada JPP. Ya, saya tunjuk kat Bersih lah, Bersih. Bersih, oh. Media. No. I am sure Anwar knows that it's fraud. I'm sure he knows. So there is no need to prove anything. Everybody knows. The members know. The candidates know. You know, the ahli know. Apa nak prove kan? But if I have to prove it, I will prove it to somebody else yang independent. Tak prove dekat dia buat apa? Kita buat apa? Selain daripada video tu, apa proof yang Datuk ada? Apa pula proofnya? Itulah laporan-laporan yang kita terima. Itulah yang kita bukannya polis, kita bukan nak boleh siasat. Cuma yang kita ada laporan daripada ahli. Jadi kita serahlah kepada mereka. Tapi kalau itu tak mencukupi, tidak mencukupi, itu terpulang kepada ahli lah untuk. Tapi yang tak puas hati ni bukan saya seorang, semua calon, kebanyakan calon. Yang puas hati Azmin seorang. Jadi takkanlah kita semua reka ni bukti-bukti ni. Jadi pada saya, it's not so much the proof. I think Datuk Seri Anwar must accept lah. You know, there are problems internally and there are weaknesses. He has to deal with the problem lah. Yeah. Datuk, kalau mereka disqualify Azmin, apa tindakan Datuk? No, saya bergantung kepada ahli. Tindakan saya macam ni lah. Saya kata kita kena melakukan pembersihan dalam parti, kita perlu orang-orang yang baik dalam parti, kita perlu dasar-dasar yang kukuh. Datuk akan pusing balik ke PKR balik? Saya masih dalam PKR. Nak pusing ke mana lagi? Datuk, jauh mana kesetiaan Datuk pada parti selepas banyak perbincangan yang berlaku ni? Datuk pertimbangkan untuk berjuang parti ni dia ahli dia pada saya lah. Kesetiaan saya kepada ahli sentiasa tak tergugat. Cuma adalah beberapa pemimpin yang lemah tu yang tak suka ke saya, itu je. Datuk menyesal masuk PKR dengan selepas penyelewengan, selepas penipuan apa semua dah habis banyak. No. Kalau saya tak masuk, mana saya tahu benda ni. Datuk, kalau kita tengok dalam kempen, Anwar straight kempen untuk Azmin. Ya. Itulah salah satu punca di masalah ni. Jadi bila ketua umum, itu yang saya kata susah bila ketua umum dah memihak. Jadi bila dia sendiri dah berkempen, dia sendiri yang telah memberitahu ketua-ketua cabang untuk jangan ambil saya. Jadi rosaklah kita punya, apa yang Mustafa Kamal kata tadi, kita ingat pemilihan ini sebagai ahli punya friendly party punya affair. Jadi saya rasa itulah punca masalah. Tapi mungkin Azmin dengan Anwar ni dia orang hubungan baik, jadi mungkin terpaksa dia kempen lah, saya pun tak tahu. Datuk, kekecewaan Datuk tu mungkin tak akan membawa kepada penyelesaian Datuk, keluar dia Datuk daripada PKR, tak akan berlaku. Dah, saya kata tadi, saya dah beri pandangan ini, tapi saya pun tak tahu ahli-ahli PKR boleh terima ke tidak. Tapi kalau ramai terima dekat rumah saya ni, dia terimalah pasal depan ni ada nasi lemak. Jadi kalau ahli dapat menerima penjelasan masalah parti, kalau ahli boleh terima the root cause of the problem dan cara penyelesaiannya, maka saya kekal lah. Tapi kalau saya boleh lihat, saya ni sebenarnya lone ranger lah kata orang. Kalau saya rasa, maka saya kena kaji lah apa lagi option yang
ada pada saya, tapi saya akan terus berjuang. Saya ni seperti saya kata tadi, I have my vision, I have my commitment to politics, and I will continue lah. Ada kemungkinan Datuk akan bersama dengan Mustafa Ramil lepas ni, kalau lepas tempoh 48 jam tu masih tidak dilayan? Saya pun tak tahu apa dia nak buat lepas 48 jam. Kata dia pun berlapik kan. Dia bukan macam saya. Jadi you kena tanya dia lah. You kena tanya dia. Dr. Syed has said that Siapa? Dr. Syed Rashid has said that you never attend the meeting and raise up this issue in the meeting. Only post the article in your blog. Yeah, because you see, Syed Hussein ni pun satu hal juga. dia dapat senator tu cukup lah, tak payahlah nak get involved in mudslinging kan. Kita dah tua-tua ni. Dia memanglah dulu saya selalu attend meeting, saya selalu buat begitu. Tapi bila sampai satu tahap, saya melihat meeting ni menjadi satu ritual. Keputusan sebenar dibuat selepas itu ke oleh orang-orang tertentu. I think it's a waste of time. Jadi saya rasa I'm not the type of fellow that like to waste time. So adalah beberapa insiden, jadi saya rasa tak payahlah. Biar saya tumpukan kepada kerja-kerja lain. Kerja-kerja parti tapi kerja-kerja lain. Datuk, semalam Jana Pala dakwa secara terbuka Anwar di sebalik segala penyelewengan dan penipuan khususnya di Sabah. Saya tak tahulah siapa di sebalik penipuan, tapi yang saya tahu ada penipuan. Jadi mungkin Jana Pala. Kalau Jana Pala ada bukti itu mungkin, tapi saya tak tahu. Saya tahu pelik lah. Orang datang 50 orang, undi 150. Jadi pelik. Begitulah maksud saya. Datuk percaya kemungkinan Anwar di sebalik itu? Saya pun tak tahu. I'm a lawyer. I have to look at the facts. I don't have the facts. What was the turning point for Anwar as an incapable leader for you? What was his turning point? No, I think bukan soal incapable. I think what I'm trying to say is that there is no, mungkin after 208, I think the problem started. Itu kadang-kadang kemenangan ni cause problem. Then you start dreaming, you lose focus. So I mean, if you look at Batu Sapi incident baru ni, party is humiliated, opposition disarray, and yet we talk about one-to-one fight, I mean, it's a shame we cannot even talk terms with SAPP, we cannot discuss, we cannot come to a common stand, we cannot work together. This is what we promised the people in 208. We will fight UMNO one-to-one, we will be united. So that means you have to have planning, you have to have so there are so many decisions made, and even the candidate for Batu Sapi, a lot of grassroots leaders were not consulted. Jadi, tapi ialah ringkas cerita je lah. I think the keadilan needs a new booster, needs a new leadership, new direction, and but it's up to the members to decide. Saya hanya memberi pandangan, dan kalau saya adalah pandangan saya ni tidak mainstream, tidak diterima oleh sebahagian besar, maka I will have to consider other option. Datuk, ada kemungkinan calon-calon lain khususnya yang nampak tag team dengan Datuk akan mengikut jejak langkah Datuk tarik diri dan lepaskan jawatan Datuk? Saya rasa beginilah ya, saya rasa mereka juga very frustrated. Itu bukan saya, bukan saja Mustafa. All the calon yang tidak line up tertentu very frustrated. Itu saya tahu. Tapi apa mereka akan lakukan tu, saya pun tak mahu speculate lah. I don't want to speculate. Who do you think should be the new leader for PKR then? I'll be a good leader. Tapi itu terpulang kepada rakyat, kepada ahli. You have to call the ahli. Kita ahli pun bukan ramai sangat. Kita dalam kertas tu banyak lah. Tapi kalau you tengok yang datang mesyuarat tu, very small. It's quite easy to call them, consult them, talk about the issue, who they want. It's very simple. Kita kan parti demokratik. You have to consult the leaders. You cannot assume lah. Kita tak boleh. Saya lebih layak, saya lebih handsome, saya lebih pandai berpidato. You cannot. We can have a consultation, then we can decide who will take over.
Datuk, ada semua menyatakan Datuk Sri Wazizah nak bertemu dengan Datuk. Ini saya akan Saya boleh bertemu, tapi I will also say the same thing. You know, that there should be change of leadership. Datuk, you said Datuk Sri Anwar Ibrahim and Azmi should go. What do you mean by should go? Quit the party or step No, down no, from no. leadership? No. Maknanya, I think there should be a consultation with the members, and then we select a new leader to revive the party. It's fledgling, it's weak, it's tottering, there's lack of focus, and Pakatan Rakyat will suffer if we are not careful. So, kita kena accept the fact there are a lot of things to be done before the next election.